আল্লাহ রাজাইল থেকে পাক ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের জান মাল আবরু ইজ্জতের হেফাজত ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের জান মাল আবরু ইজ্জতের হেফাজত ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের দেশের হেফাজত ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের দেশের হেফাজত ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের দেশের হেফাজত ফরমান। আল্লাহ হর কিসমের আফাত থেকে হেফাজত ফরমান। আল্লাহ দুশ্মনী থেকে হেফাজত ফরমান। আল্লাহ আমন ও আমান কায়েম ফরমান মুসলমান দেশে। আল্লাহ মুসলমানের देश के हिफाजत फरमान। अल्लाह मुसलमाনের देश के हिफाजत फरमान। अल्लाह मुसलमाনের ईमान आमाल अखलाकेर हिफाजत फरमान। अल्लाह मुसलमाনের ईमान आमाल अखलाकेर हिफाजत फरमान। अल्लाह मुसलमाনের ईमान आमाल अखलाकेर हिफाजत फरमान। अल्लाह आपस उल्फत मोहब्बत कायम फरमान। इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम फरमान। अल्लाह झगड़ा विवाद मारामारी हानाहानी के खत्म फरमान। अल्लाह इखलास दौलत नसीब फरमान। अल्लाह दुनिया तलबी खुदगर्जी रियाकारी के माफ फरमान। अल्लाह दावत वाला काम के पूरा आलम में जिंदा फरमान। अल्लाह पूरा उम्मत के दावत वाला कदर में मुज्तमे फरमान। अल्लाह एक काम के हिफाजत फरमान। काम करने वाला के हिफाजत फरमान। अल्लाह काम समस्त मराकज गुली के हिफाजत फरमान। दीनी समस्त काज যা ইখলাসের সঙ্গে আপনাকে রাজি করার জন্য করতেছে আল্লাহ সবগুলিকে হেফাজত ফরমান। আল্লাহ গায়বী তাইদ শামিল হাল ফরমান। हर शरीर शरारत থেকে হেফাজত ফরমান। हर फितना থেকে হেফাজত फरमान। अल्लाह हर फितना থেকে হেফাজত फरमान। हर किस्म में रुकावट और बाधा के अपने दूर फरमान। अल्लाह अपना कुदरत दिया दूर फरमान। अल्लाह अपना कुदरत दिया दूर फरमान। अल्लाह अपना कुदरत दिया दूर फरमान। अल्लाह दीने काम चला रास्ता आपने खुलासा करे दें। अल्लाह सब रकम बाधा विपत्ति दूर करे दें। अल्लाह हर किस्म में शरीर शरारत থেকে হেফাজত फरमान। हर फितना থেকে হেফাজত फरमान। हक़ेर कलमा के बुलंद फरमान। अल्लाह बातिल कलमा के नीचा फरमान। अल्लाह बातिल स्कीम के फेल फरमान। अल्लाह बातिल स्कीम के बातिल विरुद्ध व्यवहार फरमान। अल्लाह हक़ सब रास्ता के खुले दें। अल्लाह हक़ वलाদের मदद फरमान। गायबी जाहिद शामिल हाल फरमान। अल्लाह कदम कदम नुसरत फरमान। अल्लाह सहूलत युस्र मामला फरमान। अल्लाह फजल करम मामला फरमान। अल्लाह आफियत मामला फरमान। अल्लाह आफियत मामला फरमान। अल्लाह যারা अल्लाह इस्तेमाल জন্য मेहनत করছে अल्लाह সকলকে তার বদলা নসিব फरमान। अल्लाह 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 আমন ও আমান কায়েম फरमान। अल्लाह যারা আমাদের কাছে দোয়ার জন্য বলছে লিখছে আশা করছে তাদের সমস্ত জায়েজ হাজাতকে पूरा फरमान। परेशान हाल में परेशानी के दूर फरमान। बीमार के शिफाए कामिला आजरा नसीब फरमान। अल्लाह যারা ফরজে আটকা আছে তাদের গায়েব থেকে ফরজের सूरत पैदा फरमान। अल्लाह ना हक मुकद्दमाয় আটকা আছে अल्लाह তাদের खलासी नसीब फरमान। अल्लाह बे औलाद के नेक औलाद नसीब फरमान। बेरोजगार के हलाल रोजगार नसीब फरमान। अल्लाह बे औलाद के नेक औलाद नसीब फरमान। अल्लाह बे शादीशुदा ছেলে মেয়েদের শাদীর इंतजाम फरमान। अल्लाह আমাদের দোয়াকে अपना मेहरबानी से कबूल फरमान। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन। ভাই সবাই একটু বসেন। আগামী ইজতেমা